City versus Team Mandaue. Okay, let's get it on. Main event labakan on the way. This game is presented to you by Juvenile Promotion and sponsored by the Barangay Captain of Barangay Buenos Miglanilla, Cebu, headed by Barangay Captain Cap Dungli Traya and his councilmen. Paano? Gol mo na! Ayun, 1-0 Marcos na po score, 1-0. Best of 5 na itong labanan, ha? Hapon. Mr. Student. Tara! Hapon! Answer by Mr. Student. Super Pasinas. Wala. Kakayo ng mga bola. Error yung pagawin. Tara, sagang. Tara. Tubig, ganda. Tugtong, piknik. Pito sinigit. Saudi sa Dampo River. Wow! Pisi at pagawin. Pisi sa Dampo River. Boss Matot, shout out. Service yung po. Onoy Paris na mga words. Wala po, kaya po siya tumusakang. Nasa yung kasasin, hapit na matrapil. Bang! Wala, gusto na. Ayan. Ayan. Wait, gusto na. Hindi marating si Musiti sa atong gimban. O, pinilibin kang pakan. Diri sa Kuanos gimban niya Cebu. Here comes to Lapo, Paratis. Sakang hapon. Kulapo, Hansen Berton. Out ball. Chris Ono mga words. Chris Ono. Here comes Kulapo para 4. Hapon. Mr. Exclusive fighting. Answer Beresain Assassin. Pass! Tanggiro strike. Grabe yung pagiging breaker sa Dampo River. Sakna pa ninyo. Mokak sa dan. Pagituhan sa riyang sa damay. Chris, 4-1 na. Chris, 4-1. 4-1. Pangataboard. Here comes Kulapo para 5. Hapon. Kamang. Kulapo. Jubil. Lagi. Parang. Wala. Ayan. Kontrolo na. Ayan. Stop na Jubil Kanti. Kulapo is the best. Ipit. Si Kulapo is the best. Side out. Bola sa Team Mandaue. Here comes the silent assassin, Richie Kabang. Corner. Asa ng Lapo. Hapon. Kyrie. Kabang! Mapia! Grabe ang Calderos. Shot. Coming from Jubil Duarte. Dos 4 lang mga words. 2 point. Lead kay Team Cebu City. Sa Tugipan. Beso Kabang! Tuanasan! Wala, pagad si William. Bantay-bantay mo niya. Ang atong linya ay train out na ninyo. Gausin sa inyong tail. Kaya mga maligaya ang panagalis. O atong mga liners, watch out to sa pula. Kanawa ninyo. Back out. Bantay mo niya. Lain! Rizzi ka man! Huwag ka paandal sa iyong inbox. Dos! 5 lang words, 3.3 in favor of Team Cebu City. Umarangkada sa Gilwan ang Team Cebu City. Iniwanan ng 3 puntos ng Team Mandaue. Jovel, Tukulapo. Tukot, side out. Shout out na yan, yung mga Marcel o may gusto ni Pasakir po yung buwan ng lumikakar. Shout out sa likod siya, silso ka muna na lias kalunasan. La! Bang! Kalibat! Wow, buyog yun! Oh! Mama Mia! Ikaw lagi! Lagi na biyan! Okay. Continue ka. Hey! 1-5 na mga words. 1-5. Kini! Parang kualis na. Apon! Ay, too strong for Hapon. Out bola. 1-5 mga words side out na. Here comes the game breaker sa Hapon. Stop it! Nice! Nice
defense coordination ko lang ako sa best. Dalhin na rin. After ka magmula ko. Size 4. Change score. Oh, this game is brought to you by the Virtual Tasty. Marisilan to rin chicharon. Pwede ko lamin sa sarap. Mapalitan ninyo niya sa Poblacion Kasar sa Marisilan to Store. O kang Beans, Hollow Blocks. If you are in need of a durable hollow blocks for your construction needs, cool. Beans, Hollow Block kaya sila yan. Give! Sadam! Sadam! Bagtok ng sadam po rin pero. Wala po! Hugas siya po! Hugas! Tan! Lapos na! Ikaw dito lang mo sa ulo ka! Kanina ka na! Tapo! Wala! Wala! Pero tinapamugpok na rin! Ibinsa lang ang team! Sa damgan po sa damo! Ay! Awasan! Balik ka na! Balik ka! Size 4! Size 4! Shoutout namin po sa Daryl Silote Briones. Ay, kama na! Ay! Ano? O, lineman. Out ball. Says the lineman. Lineman na tumaglo na. Size 4 na mga birds. Here comes to po, Kona City. Quickies. Ay, Jobert, may pusit, may pabuto. Alsan Bayapon. Jobert ang po, attack. Wala, tapas-tapas. Ay! Sure na naman si Sarap Forever. Ang balas ko lang pa rin. Paring Sarap. Shout out Tatay Conrado Waliga diya sa Lopez. Shout out sa Dipus Jalan Rabaya diya sa Rabaya Kupaw Talisan. Sadam. Mama mia! Sure si Tubel. Sayang bomba. Servisyo, Mr. Explosive, Jobert Marcinas para City. Atay, City 4 na, 3 point lead. Team Cebu City is ahead by 3 points. Game 1 of Division 5. Agay, Jobert, lock ka niya. Grabe, usugat ang mga tumama. City 4 na. Here comes Jubil Lucarte para 5. Kulapo, let it fly. Pinalipan ni Kulapo ang doon. Kulap. Ay! Wow! Perfect shot for a perfect time. Beautiful shot. Big shot of the building. Courtesy of Sarap Forever. Grabe pang real story. Servisyo, Sarap. Last right. Wow! Hibigo ni shot. Bukbuk na sa ito. Gipala na si Rador ang mga bula sa Cebu City. Nag-Rador na. Bantay-bantay mo rin ang kung Mandawi. Ewan na. Init na kayo ang iyong kumpra. Wala, nag-init na. Latusan. Ito, hapon no? Gibagyo sa hapon na. 8-4 sa Altar Covers. Shoutout ni Boss Petro Nilo. Kaya dyan sa katulungan talaga ni Ore ato. Ay! My goodness! Good item na naman! Ortesium Sadam Forever. Sinabihan sa pinaghandaan talaga ni Sadam Forever. 8-4. Nagpakita si Sadam. Bato lang po, bato sana. Ang payag ba? Grabe ang payag. Ay! The Silent Assassin. Good delivery. By the Silent Assassin. Good shopping delivery. 4-8. Kalmahas na Silent Assassin. Ay, mula nagwag makapatay eh. Cold-blooded ka ba? Servisyo. Para 5. Jobert, side view. Gilat Ano? Out ball. Servisyo Mr. Explosive, Jobert Marcinas. Lapo. Kabas na saan? Out ball. Grabe, habula. Ngayon, Taximiliana wala po rin. Ngayon, Taximiliana yung bumula rin. Similiana mo, ato ng paliwagtan. Bam! Jobert o! Gundang saan? Ay! Tama ba?
9, 4 na mga courts. Last 3 natin Cebu City. Servisyo dahil pa spiker Jobildo Cante. Abo! 5 na ibina. Kini para 6. Kulapo. Dahil Ricky. Bato na. Mamma mia! Bar in the hole! Bar in the hole! Up on there is the high-flying spiker Jobildo Cante. Kinakadog ka balik group nila. Kabalik group. Grabe ang binulangan na. Humpo na mo! Humpo na mo! Grabe ka binulangan na. Allah Akbar! Grabe ha! Uy! Kap! Pinakitaan ka na, Kap! Pinakita na nila, Kap! Are they reserved for your additional bonus, Kap? Or not? Oy! Ay! Kula po! Wala! Binatuhay na sakto! Wala'y hina ni high speed action! Super value mo! Nicola po! Mga secret rate mo, Nicola po, kaya yung super value mo. Noemi! Size na mga courts, 3 point. Then Cebu City is ahead by 3 points. Ala, Joe, ay, bantay, gagawin ka ng paksa dam. Lakto sa saan! Bang! Murong yung lumputan ni Lun! Umpag yung lumputan ni! Pausan! Aray ko! Aray ko! Ang yakit! Ang yakit! Noemi size! Woo! Give one pa kayo, wala. Ipaningkot doon sa tali. Grabe. Servisyo para City. Regit, Usil. Counter by Mr. Pusip, Super Prasinas. Napay nung lalagay. Going in. Good item! Good item! Noemi City na mga kawords. Kini Palauto. Kula po sa gang. Sagag yapon sa Team Cebu City. Ay. Isi mo lang muna. Okay? Tuara. Ay. Jobert! Nanginhas na Jobert. Bang! Sus! Grabihan! My goodness! Hapon! What a beautiful shot! Coming from the pride of Dalaget. Hapak kayo na hapon. O layo-layoin na ninyo. Araw makakonsentrate si hapon. Lahat na. Needed line. Sabi ni Mr. Exclusive Joker Pasinas, bantay, Ben! Bantay! Tara! Magkauha na! Wow! Bagyusan! Signal number reason! Mr. Exclusive Joker Pasinas! Wow naman! Grabe! Madam Champi-Champi, wala inikki na na skilling! Madam Champi-Champi is on the house! Oh, dalaw! Nikti sa Madam Champi-Champi nila! Equal is 9 na mga kabords. Last 3. Both teams. Champion! Kinsa kayo makauna sa finish line na rin. Okay, doon na tas terminals. Okay, panudlay na mo. Doon na tas terminal. Panudlay na. Equal is 9 na. Boss Felix Isman. Ato kami doon ha. Shout out. Here comes Hapon. Hapa ka na Hapon. Pula po. Mama niya. Jumil, bamig ka din sa Team Cebu City. Team Cebu City. Keep fighting. Doon na ito mo ni Sanam. Lubog-lubog. Kuha niya na sa assassin. Buwan na lang. Pula po sa Teski. Boom! Buwan na kayang na. Kayang na tinapog. Nagituwa ni Jobildo Cante, oy! Susan Roses! Here's my mina! Last 3! Enjoy kaya ato ang matang people din sa Kuanos, bigla niya sino. Antos na sa? Oy, hintay mula na, wala, gitagaan na taga, disun namin ka? Oy, hinay mula kayo, hindi taga.
No images. Side out ang mula sa ating Cebu City. Okay, ano na? Nagkaputo ka na. No images for the words. Service of Cebu City. Here comes Kulabos na may 20s. Habol! Equal is this na. Last one na mga words. Bowel back, the team 1. Kinsa kayo makabulos sa skill 1 na ni? Kinsa kayo makaangkul skill 1 na ni? Importante kayo. Kinsa makaunag tulong ka daog. Wala champion na. This of 5 batong 2. Ayay! Aw po na naman! Si Hapa ka na hapon. On cities! On cities na. Last one! For the win na, for the win. Ang team Cebu City sa itong game 1. Team Mandawi must defend this serving in order to ayay! Igo sila Mr. Exposito pero sila sa counter attack. Hindi the high-five spiker to Milo Cante. Side out. Okay, ito. Magandang pagbaka to. Nakapag-side out ba ang team Mandawi? Let us see if the silent assassin can pull the trigger. Ako, may pusin. Counter na pula ko. Jubel, para. Gol! Nasa dam. Amoy pula po. Pagmumog niya. Tora, combination. Allah, Tora. Aksyon na. Higwi na dipinsa. Lubog na. Goodbye, Philippines. Ato na Minoy. Wala pa. Ato na Minoy. Makakuha sa 360 siya. Ayan. Mr. Explosive Robert Basinas, makakuha sa 360. 360 pa kasi. Equalis 11. Kuha na. Tagsaybukan na rin. Tagsaybukan! Kinsay makaw nagbukan na rin. Kautot yung pagkapusta na rin. Hindi pininahan na yan eh. At lang! Kulbahan! Kuha ba ha? Dumit mo ba? Wala. In or out? Ivan! Out ball. Okay, binawag sa gima ng Mandawi. Okay, kami